Game to of the championship matchup between Team San Fernando versus Team Dumanog. Mega pleasing inting eh. Ang kalami naman nagmayo ting. Asa to ang score? Ato score. Paano yung score ng skilipin? Boss, pila. Equal is 0 pa. Service dyan kan. Side out. Side out. Bola sa Team Dumanog. Para champion na. Okay, servisyo. Janlim. Inting. Pasok. Boss Roy. Surut liga nih karena inting gol tuh nak, melipul tuh nak. Servisyo. Lari ay jangkal. Pilupan na sa kwal gipagdukan eh. Kasi naman noon. Nagkayo ng bulan jangkal mga words. Gol talaga nagsunod. Ono sila. Time out. Tao sa bayna. Jangkal, sahod pa. Mark. Ayay! Dagan Mark! Pagutang dyan! Antay kiting! Jangkal! Tunil! Bang! Siyo! Ano yung katong anak? Katong tiplok na kong magilo. Lak balak. Ginagawa kita. Servisyo! Jangkal! Out goal! Out! Bola sa Team Dumanog. Servisyo, Janjan. Yay! Nunil, firing. Azerbaijan card. Inside. Press score cup. Dos zero. Servisyo inting. Side out. Ini may tanong na ako ba ni Sige anak ko na yun. Servisyo, Nunil. Janjan, trapo. Sakang, Mark. Wag. Napaiting. Jan. Out goal. Si Jankan. Ono dos. O itong mga sponsor nga ito ang event nila sa Kampao. San Fernando Hospital San Fernando Cebu. Ano yung itong mga sponsor sa ito ang pagpakan? Boss Lino Hirasa, Ma'am Juliet Shersa, Jean Rose Candol, Chris Malo, Kanuday. Wala, Kinting, Uha, Janjano, Asagam, Iyay Daras Pikas, Outball, side out. Atong promoter, organizer, si Idol Joseph Kabarsi Tausang. Pasok! Gusto ng dipinsa na nila. Dos tris na. Servisyo, Jankal again. Ending. Away. Tuh lagi mau saplong dulu. Side out. Lagi. Bantay bitaw ko to patay nung to. Saplong wa. Servisyo. Jan. Uha. Iyay, Janlim. Nakapundak na sa diri. Unang paginting. Gata bundal. Wala. Kumbati, bubahi, binahi, cacay. Ano?
Oh! Ito sa signal number 3. Sino nilamak na? Inting Bagyo. Signal number 3 ng mga birds. Bola sa team San Fernando. Wala, Gilobo. Dapa. Saggang Jalip. Grabe ha. Wakabot. Dos tres. Servisyo Jalip. Inting. Point. 3 iguales. Servisyo Jalip para Labona. Inting. Jan. Jan again. Milaktos mais Jan. Upang. Ay. Wakasod. Ang tirang Inting. 4-3. Ayaw ka patinta. Milabaw na. Ang team Dumanog. Servisyo. Out ball. Side out. Dul ay katintal sa apul dul. Shout out ha sa Indians Big Shop diha sa Cagay, Barili. Inting Bagyo. Pouring in. Inting again. John Carl. What a shot. He below the shot. Hey, for the kill. Bang! Woo! Grabe. Ganda ng pinakita ni John Carl. Mura na magawa ko yung Joey. 5-4 na. May bali na momentum. May labaw na sa nini. Ay! Lapsin sa depensa sa team San Fernando. 5-4 ha. Bola sa team Dumanog. Here comes Nunila Pakna. Wait, igual 5 na. Servisyo Nunil. Mark. Janlip kuha. Bundak na sa. Sus, nanood na ba yan? 5 iguales ha, 5 iguales. Bola sa team San Fernando. Servisyo John Carl. Wait, size 5. Change score. Shout out ni Bus John Rimunti Garciano sa San Rookie Isability. Jimia Barber Shop for men and women. Located at Poblacion Central, Dumanog. Shout out. Gikan ni Nunila Pakna. Servisyo John Carl. Suara. Nunil, depending team Manok. What a shot coming from Inting Bagyo. Chan. Nunil. Tara. Nunil ang magkalag. Isipiwan. Ay, wala naman off si Jan. Inside kayo. City 5. City 5 na. Servisyo John Carl. The pride of Bigla. John Carl again. Inside. Also 5. Also 5. Last ball. On the way na sa 2-ducks victory ang team San Fernando. Okay, kumpati team Dumanog. Layopas na ugan. Servisyo Jan. Mark. Counter ni Mark. Pasok. Luning. O ang lamihan ng chicharon na. Bali sila ito ni chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa newly open na Kansohong Talisay branch. O ganga.
Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco. O ang Active Disco Mobile. Dire, owned by Buslino. Lah, Bang Nunil. Nunil again, striking. Jan, nice defense coming from team Dumanong. Sinukli ay nagtibok. Ay, ang issue ni Mark. Short, mga birds. Short lang yun. Nindot kayong plano ni Mark. Boss. Servisyo. Janlip. Mark, ayay, gilapay sa gawas. Size 8 lang. Size 8. Duha na lay labaw. Servisyo Janlip. Jan. To Mark. Nunil. Inting. Lah. Yay, tuara. Nang nga tuara. Out. Side out. Bola sa team San Fernando. Size 8 ha. Size 8. Team San Fernando is ahead by 2 points. Size 8. Servisyo Inting. Jan, jagang. Jan Carl, Angel Benunil. Ini paksit bang. Grabe gilara sa kalitin. Bang. Bupat sa tuli. Why hinay? Lakariyab, binagnusay sa tulbang! Dahil si Zatkal, igus, tirang nil. Size 8 lagi apa? Size 8. Size 8. Size 8. Servisyo Nunil. Jan Carl. Out ball. City 8 na. Ligas na lang. O 1 point service na nil. Win. Igualis 8 na. Last four. Katriling kinsa kay makaangkon ng game to. Makabaos baka ang team Dumanog para adunay decision. Mark, sagkan nila ay bantay. Bang! Away, ang tira Janlip. Igualis ha. Igualis also. Bola sa team Dumanog. Out San Fernando. Servisyo. Dan kalau botol na Kubatir gyapon. Wala dugo lang tilog kamot. Jankal. Laban. Hybrid ni. Ayay. Noibi. Also, last 3. Servisyo Jankal. Bantay. Kuha. Yan Nunil drop shot. Gikambang ni Nunil mga guys. Jan. Ito po sakang Nunil. Pero ahaw kang tira. Jeez. Also. Last to. Jeez also. Paano si Mark? Jan kau. Jan. Nilabak na. Ubusan ng lakas. Nilabak na. Jan. Inting Bagyo. Out of the mark.
Also, G's mga board sa last 4 ang team Dumanog. Last 2 ang team San Fernando. Okay, servisyo. Jan, 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 jan. Jan, 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 jan. Ang team. Up. Sign out. Mula sa team San Fernando. Ang ma-champion na niya will receive 4 key. Second to the champion, 3 key. Jan, ayan, throw it away. 11-8. Last ball na. Last ball. Laban, puso. Pakita. Out ball. Congrats, Team San Fernando. Sila atong champion sa ato ang liga diri. Congrats, Jancal, Mark, and Inting. Sikan, ang Team Dumanog. Janlip, Donel, and Janjan.